عارف صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی اچھا فرسٹ ٹائم آئے یا پہلے آ چکے ہیں؟ سر پہلے فرسٹ ٹائم آئے. فرسٹ ٹائم آئے. آیت الکرسی سنا دے. اللہ لا الہ الا اللہ ولا الا اللہ. ہاں والا ختم الا ختم ختم. یہ کون سا نیا آیت نازل ہوئی کیا؟ آیت الکرسی والا الا اللہ. سر سر نمازیں تھوڑا سا پڑھتے مس ہیں ہو آپ؟ گیا بھول. جی جی اچھا اتحیات یاد ہے؟ ہاں اتحیات یار. پڑھ لیجئے وہ پڑھ لیجئے. اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام اینڈ علیکم. خراب کر دیا یار. یار کیا مومن بنے گا بھائی عارف بھائی تم. ثنا آتی ہے ثنا؟ سر اس لیے تو آیا ہوں میں یہاں پہ. ثنا آتی ہے ثنا؟ الحم ہاں کے ثنا پہلے جو آتی ہے. ہاں وہ پڑھ سبحانک لیجیے. اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا غیرک. جی چلو ٹھیک ہے مومن ہے کنفرم ہو گیا. اچھا یہ ہاں الفا صاحب. ارے یہ ساحل صاحب کی آواز میں کون بات کر رہا ہے میرے سے؟ الفا صاحب یہ ساحل صاحب کی آواز میں کون بات کر رہا ہے میرے سے؟ ارے ساحل ہی بات کر رہا ہوں بھائی. الفا بول رہے ہو کون بول رہے ہو؟ ارے سر آپ نے بولا تھا نا واٹس ایپ سے سنو میرے کو, میں واٹس ایپ کی لنک پہ کلک کیا. ارے حد ہے یار الفا بھائی, کیوں تم لوگ ایسا کرتے ہو یار. واٹس ایپ پہ چینل فالو کرنے بولا تھا بھائی, اسٹریم یارڈ میں آنے نہیں بولا تھا. کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اچھا سب سے پہلے میں اس سے پہلے کہ مومنوں کی طرف بڑھوں, ہمارے بڑے ہی عزیز بڑے ہی پیارے اور کئی لوگوں کی شان, اماموں کی شان, جو کہ امامت کے ہر ایک اس کے جو کرائٹیریا ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, جس میں سے ایک کرائٹیریا یہ بھی ہے کہ ننو چھوٹا ہونا چاہیے. سارے کرائٹیریا کو پورا کرتے ہوئے جو ہمارے امام ہے ساجد امام صاحب بڑے دنوں کے بعد تشریف لائے ہیں. کچھ پرابلم چل رہا تھا ان کے وہاں پہ. ساجد صاحب آپ کا سب سے پہلے استقبال ہے, اور سب خیریت سے ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. ہاں اب بہتر ہوں میں اور سب ٹھیک ہے, اور امید ہے کہ آپ سب بھی بخیر ہوں گے. امام المرتدین اینڈ سید المرتدین حجت المرتدین. اور حجت المرتدین کا نام تو مجھے لگتا ہے آج سے میں اگر چشم بد دور رکھوں تو زیادہ مناسب ہوگا. واہ چونکہ آج واہ واہ. میں دیکھ رہا تھا جب انہوں نے کیمرہ اوپن کیا تھا سلیمانی بھائی کے چینل پہ, وہ مجھے یاد آ گیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کیونکہ بڑی نشیلی آنکھیں لگ رہی تھیں. اب مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں کسی اور طرف جا رہا ہوں, چونکہ 12 نہیں بجائے اور میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں اور میں بخیر ہوں, اور امید ہے کہ میں اب دوبارہ سے پھر لائیو آؤں گا اور برابر شرکت کروں گا. چلیے ہمارے ساجد صاحب جو ہے ان کا ابھی سے پراپرلی لائیو سٹریمنگ جو ہے چلے گی. آپ سبھی لوگ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ساجد کے, ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لے. آگے بڑھتے ہیں ڈسکشن میں. عارف صاحب یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے آپ اس کو صحیح مانتے ہیں, یعنی کچھ پرابلم ہے اس حدیث میں؟ سر میں نے یہ حدیث پڑھی نہیں ہے. تو پڑھ لو نا یار, پھر جب سے کیا کر رہے تھے؟ تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, میں نے پڑھی نہیں ہے تو میں کہہ نہیں سکتا. تو جا کے پڑھ کے آئیے آپ, میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نکال رہا ہوں. گوگل میں آپ الادب المفرد حدیث نمبر 600 سرچ میں نے کریے. سر ایک منٹ میں نے پڑھی اوکے نہیں تو میں کہہ نہیں سکتا. اس کا مطلب میں اس پہ کوئی اوپینین نہیں دے سکتا. میں یہ جاننا تو چاہوں گا پھر کہ آج آپ کا اس ٹاپک پہ پہ کیا بات نہیں اوپینین کر ہے. سر, اگر ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے تو آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے, کیونکہ ابھی سر ہم تھوڑا ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ ٹاپک میں بات کیجئے نا میرے سے. ٹاپک ہی ایسے آپ نے ٹاپک میں تو کیسے میں آپ کو یہ کر دوں, کیا ڈسکشن آپ کے ساتھ؟ ٹاپک یہ ہے آپ کا کہ انہوں نے کپڑے کیوں پہنے. تو انہوں نے ہاں کپڑے کیا پہنے کہ نہیں فینٹیسی پہنے؟ تھی؟ ہاں انہوں نے عورتوں کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ اور ایک منٹ یہ بتا دوں کہ سائڈ والے تھوڑا سا جو ہنستے ہیں تو تھوڑا سا ان کو تھوڑا نہیں سا نہیں, کوئٹ اگر کروا آپ نے دیجیے. حدیث پڑھی نہیں ہے اور ہاں اسی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے عورتوں کے کپڑے پہنے, تو آپ کیا بات کرو گے؟ اچھا مثال کے طور پہ میں یہ بولتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, پھر اس کا تو کیا ثابت کر دیں, ڈیسیجن ہوگا. تو ثابت کرنے صحیح نہیں ہاں ہے.
साबित करें कि सही नहीं है। सर तो मैं अगर ये साबित कर दूं कि सही है तो फिर आप भी ये भी नहीं मानेंगे ना। भाई आपके तो मैं ये स्कॉलर्स कह में रहा हूँ, लिखा हुआ है कि ये सही है और मैं हम उन उसको स्कॉलर्स सही को नहीं, मान रहे हैं। मैं उन स्कॉलर्स को नहीं मान रहा हूँ। आप किस ओके, जिस स्कॉलर्स के बेस स्कॉलर पे ने ये बोल, कहा है कि ये ज़ईफ है वो किस स्कॉलर दिखाएं स्कॉलर और ने उसके कहा रीजन है? दें। यही सर तो किस पूछ रहा हूँ, स्कॉलर ने कहा है? यही तो पूछ रहा हूँ, किसने क्या सही। आप कैसे मान ले रहे हैं? यार निकाल यार साहिल इसको, बेवकूफ है, जाहिल है, इसने बात तो करनी नहीं, पता लग गया इसका। अरे आप कैसे सर मान फिर रहे हैं वही, जब लिखा हुआ है सही है? तुम अगर कह रहे हो ज़ईफ है तो साबित कर दो, अदरवाइज मान लो सही है। सर तो आप सही मान रहे हैं। यार अगर अरे लिखा तुम्हारे हुआ है सही सामने तो लिखा मानना हुआ है ना पड़ेगा भाई, ना। ये देखो, ये आंखें है। मैं कह रहा हूँ आप सही मान रहे हैं इसको। हाय ओ रब्बा या अल्लाह, निकल यार यार तुम तू लोग, घर वही से, वही पढ़ के वही आ, हाँ ठीक है, आप जा पढ़ निकाल के आ, सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। जाओ बाय। जब ठीक पढ़ के आओगे फिर बात करना। वो तो ठीक आपके ठीक। पापा ने निकाल के गलती की थी यार, हम लोग दोबारा कैसे निकाल सकते हैं? अरे आप लोग बहस नहीं कर सकते ना, इसलिए प्रॉब्लम है आपसे यार आपको। अगर अरे आप भाई बहस तेरे करना तो जैसे करो ना। इंसान के साथ नहीं करना है। सर मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सर बात बताइए ये समझिए। हदीस सही है या मैं गलत आपसे है? जो कह रहा हूँ गलत है, गलत है, साबित करें। किसने कहा गलत है? तो आप कह रहे हैं सही है, तो आप सही साबित करें उसको। उल्लू के पट्टे, तुम्हारे स्कॉलर ने सामने लिखा हुआ सही है। कौन स्कॉलर? तेरा बाप। निकाल यार, साहिल क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है यार? मुझे पता लगना चाहिए अरे जो वही, इसको सही मानते हैं यार उनके बारे में पता करना है यार, ये क्या बकवास है। चलो उल्लू मैंने का निकाल पट्टा। दिया। यार अभी मुझे इसके बाद बताओ वो गिनना कौन भी सा नहीं बंदा भाई। जो इसको सही मानता है, वो बताए। अच्छा, एंटी एडम सीकर, आप इसको सही मानती है हदीस को? नहीं नहीं ओके आप मोमिना है ना? जी। अच्छा, क्यों नहीं सही मानती है इसको? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये सही हदीस है भी तो अगर नहीं मान सकते, अगर ये कुरान से मैच नहीं करी, यहाँ ये कुरान कुरान से में कहीं मैच भी नहीं नहीं लिखा। करी। दिखाएं कुरान में कहाँ पे मैच सुनिए करके सुनिए, लिखा। कुरान साबित में अल्लाह पाक ये बोले कि मेन विमेन के कपड़े नहीं पहन सकते, विमेन मेन के आयत दे, कपड़े नहीं पहन सकते। आयत दे, साफ आयत, साफ है। और आयत मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी टीचर है। नहीं हूँ, मैं आपको आप झूठ उधर बोल रहे, नहीं टीच है ऐसी कर। आयत कुरान में? है है दे, आप किससे भी पूछ दे, सकते हैं, कुरान में अल्लाह दे पाक। आयत, दे आयत। अरे एंटी एडम सीकर, आप तो एक्स मुस्लिमा बन गई थी, क्या फिर से आपका ईमान जाग गया है? क्या मामला है? नहीं, आप लोगों की सच्चाई सामने आ गई। अरे यू गाइस आर एक्सपोज्ड बहुत बुरी ये तरीके से। फिर ये भी आप तो लोग इतने बेशरम हो, फिर ये, भी इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। बाप रे, ये तो यूटर्न मार ली भाई इसलिए तो। अच्छा, ओके बत- आयत है। माशाल्लाह। साजिद इमाम है किधर आप लोगों के साथ, शोर वाला? यार आयत दे दे यार, नहीं तो छोड़ दे, चली जा, आयत दे आयत दे। पेश कर दे। ठीक है, मैं आयत अभी मेरे पास प्रेजेंट करेक्टली आयत नहीं जाके है, ढूंढ मगर के ला, कुरान में अल्लाह पाक ये बोले, ढूंढ के ला, अल्लाह पाक जी। ढूंढ के ला, ढूंढ के ला। फिर आप लोगे मुझे नेक्स्ट? नहीं तो हमेशा हाँ लेंगे हाँ तुझे, ढूंढ बिल्कुल के ला, लेंगे। जा ढूंढ के ला। ओके। बाय। अगला मुस्लिम, रूबिन साहब मुसलमान है सर आप? नहीं, रूबिन भाई मोमिन नहीं है। नहीं है एक अलिशबा यार। खान है, इनको ले लेते हैं। ले 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 एक्स मुस्लिम है हमारे रूबिन भाई, एक्स मुस्लिम है। अलिशबा खान जी, आप इस हदीस को मानती हैं? मुसलमान है आप? जी मैं मुसलमान हूँ। आप इस हदीस को मानती हैं कि हमारे नबी हज़रत आयशा के कपड़े पहनते थे? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। इसको सही नहीं मानती आप? जी नहीं, आप लोग, हाँ, मैं बस ये पूछना चाह रही थी, आप लोग कहाँ से हैं? इंडिया से हैं? कहाँ से हैं आप लोग? मैं मार्च से हूँ, बाद में पूछ लीजिएगा। पहले मुझे बताइए कि आप इस हदीस को सही क्यों नहीं मानती? क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, जो आप लोग ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और आप नहीं नहीं, गलत आपके स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है ना कि सही है। कौन ये सा? आपके सामने स्क्रीन पे है। आपने एक बार मुझे बताइए, आपने कहाँ पढ़ा है? मुझे ये जानना है। अदब अल मुफरद 600, हदीस नंबर 600, हुक्म उसका सही है, अल्बानी ने उसे सही कहा है। आप इसको गलत मानती हैं? जी बिल्कुल मैं गलत मानती हूँ इसको। ओके, किस बिना के ऊपर?
किस बिना के ऊपर, क्योंकि कभी औरत और मर्द एक दूसरे के कपड़े नहीं पहन डज सकते। नॉट और मैटर कि औरत और मर्द क्या करता है कि नहीं करता, बात यह है कि आपने हदीस को गलत कहा है, किस बिना के ऊपर कहा है, आपके पास क्या एविडेंस है, कौन सा आपका चेन ऑफ नरेटर है जो इसमें गलत है, किस वजह से आप इसे गलत आप कह रही हैं? नहीं, आप पहले मुझे ये एविडेंस बताइए कि आपको कैसे कंफर्मेशन है कि आपने क्योंकि कहीं आपके पढ़ा स्कॉलर्स कह रहे हैं जिन्होंने का अपनी जिंदगी सारी की सारी लगाई, मुफ्ती बने, जिन्होंने आपको बताया है कि नमाज कैसे पढ़नी है, वही वाले उल्लू के पट्टे स्कॉलर्स इसको सही कह रहे हैं। सिस्टर मैं एक सेकंड एक सवाल पूछता हूँ। एक ये कौन सा बंदा है? अरफात मैं अरफात, आपने इसको एक्सेप्ट किया है, आपने ऑलरेडी इसको सही किया, आप छोड़ दें, आप म्यूट करें, एक सेकंड आपसे बात मैंने नहीं। आपके नहीं, हदीस उनको बोलने का आदम मौका भाई तो दीजिए। आप ऐसे एक सबको सेकंड चुप करा के क्विट करा देंगे जो भी आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? अगेंस्ट बोलने वाले को हम चुप नहीं कराते, उन्होंने ऑलरेडी इसको सही माना है, एक्सेप्ट किया है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इसे गलत क्यों मान रही हैं वो बताएं। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको क्यों गलत माना है, क्यों नहीं माना है, आज क्योंकि आप आपके एक स्कॉलर्स ने तो इसको गलत नहीं माना, तो हु द हेल आर यू टू प्रोक्लेम अ हदीस सही और ज़ईफ? एंड हु आर यू टू से दिस कि ये हदीस सही है? आपने कहाँ पढ़ आपके लिया है? स्कॉलर्स ने इसको सही कहा है, नहीं, दैट्स कौन से व्हाई आई एम स्कॉलर्स? सेइंग आप दैट। बताइए कौन से स्कॉलर्स ने कहा है, हमें भी अल बताइए कौन अलबानी से। उल्लू आप का पट्टा है, कौन गाली से निकाले बुक अल ले रहे अलबानी हैं? को, कहें अलबानी जो था वो एक हराम का बंदा था जिसने हमारे नबी अरे को कोई भी जलील कहीं भी किया। पढ़ के देख लेंगे। आपने पढ़ा है कुरान? पहले ये बताइए। आपने शायद मैंने पूरा कुरान कुरान नहीं पढ़ा, आदम पढ़ा भाई कुरान है, के यहाँ बाद पर में कुरान जाएंगे। पढ़ कर रेफरेंस आते हैं। क्यों अभी दिया? मुझे हदीस की बात आदम करनी है कि मोहम्मद ने अरे हदीस छोड़िए, पहले आपके बताइए आयशा आपने की कुरान पढ़ा कपड़े है नहीं पहने के पढ़ा नहीं। है? अरे आपने पहले बताइए कुरान खुद आप पढ़ा है मुझे नहीं पढ़ा सबसे है? बड़े काफिर लग रहे हैं इस वक्त जो मैं आप ये हूं सबसे बात बड़ा करते हैं। काफिर, मेरा नाम है हुज्जतुल मुर्तदीन अल काफिर अल अकबर, मैं हूं सबसे बड़ा काफिर। अगली बात करो। हाँ अच्छा हूं। एडम साहब एक मिनट जी असल जी में जी। अलिशबा जी और शायद इनके शौहर एक साथ है। असल में यहाँ पे एक मामला सेट करना जरूरी है। अलिशबा जी और उनके जो हस्बैंड साहब है, आपको आप क्या लोग पता किस मेरा मसलक, हस्बैंड है, मेरा भाई है? कोई भी अच्छा लड़का साथ भाई में होगा पकड़ लो, हस्बैंड होगा क्या? ठीक है भाई जी, अलिशबा और आपके भाई जी जी या अब्बू जी बताइए। जो भी है, ठीक है, जी, या तो उनका नाम बता दो ताकि मैं उनको उस नाम से एड्रेस करूं। मुझे नहीं पता ना मुआज क्या नाम नाम है है उनका। उनका। हाँ, मुआज। मुआज, मुआज भाई और अलिशबा जी, जी, आप किस मसलक से आपका ताल्लुक है? सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हम हदीस है? सुन्नी हाँ हैं, जी, सुन्नी हैं। सुन्नी है, आला हजरत को मानने वाली है। जी, अच्छा, अच्छा, आपको मालूम है कि हदीसों की जो कैटेगराइजेशन करता है उसको क्या जी। कहते हैं? नहीं, हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं, पता उन्होंने है। कहा नहीं। मुआज भाई को पता है? मुआज भाई, नहीं, हमें नहीं पता है। आप बताइए, देखो आप बताइए। अलिशबा बहन, प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है कि आप लोगों ने असल में इस्लाम के बारे में थोड़ा सा जो जो बोलते हैं ना बेसिक चीजें जो होती है, आप लोगों ने वो रिसर्च भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे आकर आप लोग हम लोगों पे सीधा इल्जाम लगा देते हैं कि हम लोग गलत बोल रहे हैं। तो अगर आपका हम स्क्रीन पे रख के, अलिशबा जी मेरी पहले बात आप खत्म होने दो ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। हम यहाँ पे स्क्रीन पे रख के 10-10 हजार लोगों के सामने एक चीज दिखा रहे हैं, तो कुछ अथॉरिटी उसमें होगी, वो चीज में तभी दिखा रहे। कोई ये रास्ते के चलते फिरते इमाम का हवाला हम नहीं दिखा रहे, मस्जिद के कोई जी, हाफिज का हवाला नहीं दिखा रहे, ऐसे का हवाला दिखा रहे हैं जिनको ये डिग्री मिली है, ये मान्यता है, लोग इनको मुहद्दिस मानते हैं। मुहद्दिस वो होता है जो हदीसों का एक्सपर्ट होता है, जिसको हदीस, साइंस ऑफ हदीस आती है, जिसने अपनी जिंदगी लगाकर ये फिल्ट्रेशन करता है कि भाई, और अलबानी वो मुहद्दिस है जिन्होंने, जो पहले के लोगों ने अगर सही भी कहा उसको, तो उन्होंने उसका फिल्ट्रेशन करके भी, उसमें अगर ज़ईफ है, हसन है, तो उन्होंने बताया कि और फिल्टर करके कि नहीं ये ज़ईफ है, ये हसन है, ये सही है। ये वो लेवल के मुहद्दिस है जिन्होंने इसका कैटेगराइजेशन किया है। सुन्ना.com ये कोई मुर्तदों की वेबसाइट नहीं है, ये अच्छा साहिल, लेट मोमिनों मी की ऐड समथिंग, वेबसाइट है। लेट मी ऐड हाँ समथिंग ओवर हियर। प्लीज। अल अलबानी सबसे लेट तरीन स्कॉलर है। लेट हाँ तरीन होने की वजह से इसने बहुत सारे अर्ली स्कॉलर्स की सही हदीसों को भी हसन और हसन हदीसों को ज़ईफ कर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसने एग्जैक्टली ट्रिपल कैटेगराइजेशन की हुई है, नॉट जस्ट डबल, ट्रिपल। सो एक अर्ली स्कॉलर्स ने हसन, सही और ज़ईफ बनाया, उसके बाद अल अलबानी जो कि 18वीं सदी में आ रहा है, उसने उनको मजीद डी फिल्ट्रेशन किया है। क्लासिफाई किया और रीक्लासिफाई किया और चीजों को
हर लिहाज से देख के, चेन ऑफ नरेटर्स को देख के, ट्रिपल वेरीफाई करके उसने मजीद रिक्लासिफाई किया है, वो भी इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह रहा। Who the hell is a normal Indian Muslim to say कि ये ज़ईफ है? आप प्लीज समझ रहे हैं अलीशबा जी और मुआज भाई? मैं आपकी पूरी बात समझ रही हूँ, लेकिन जो सेकंडली ये जो बोल रहे हैं ना, एक तो इनको बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि आप किससे क्या बोल, कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल कर लेता है क्या, नहीं, कोई अभी सबर नहीं देखिए कर रहा आप आपका सीधा इस्तेमाल। अगर अलीशबा जी, अगर मैं आप पे सीधा इल्जाम लगा दूंगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, इल्जाम की बात नहीं है, अगर इंसान आपने आते इल्जाम भी साथ ही लगा रहा है तो आपने आपका एक और तरीका मुआज होता भाई है ने बात करने सीधा का। आपने और मुआज भाई ने सीधा आके इल्जाम लगाना शुरू कर दिया ना, तो किसको भी गुस्सा आएगा? आप नहीं अच्छे से नहीं बात नहीं करिए, नहीं, हम भी अच्छे से बात एक करेंगे। सेकंड, जो आपके साथ जो दूसरे बंदे बैठे हैं वो दूसरे इमामों को उल्लू का पट्टा बोल रहे हैं, ठीक है? मैं बोल नहीं, रहा हूँ कि आपने जब आपने, बोला, एक सेकंड, आपने जब आपने कहा बोला, कि, हाँ आपने कहा कि सही नहीं है, ज़ईफ है, तो मैंने कहा अल्बानी को उल्लू का चलिए, पट्टा बोल दो। हमने विक्टिम एग्जैक्टली कार्ड नहीं हमने ये खेले बहन। बोला कि चलिए सही अरे नहीं है, भाई गलत है, गाली लेकिन गलौज आपको गाली बकने की क्या जरूरत है? आपको इतने अजीब से अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत एक इतने काफी वक्त है स्कॉलर आपके लिए। लेवल बंदे को की क्लासिफिकेशन को ज़ईफ कहेंगी तो क्या कहा जाएगा आपको? तो आप मैंने तो गाली बक शुक्र करें देंगे। आपको नहीं गाली निकाली, क्योंकि आप फीमेल थी। अगर कोई ओ, मेल होता तो मैं गाली निकाल देता उसको। आपको मौका मिलेगा तो आप तो हमारे ऊपर भी गाली निकालेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल क्योंकि भी आपके शर्मिंदगी। मोहम्मद ने सबको गालियां निकाली हैं और आपके अल्लाह ने सबको गालियां निकाली हैं, तो मैं तो भी बहुत अच्छा हूं, मैं फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता हूं, उनको गालियां नहीं निकालता। लेकिन आपके मोहम्मद ने तो सोचा भी नहीं, फीमेल्स को मरवाया भी, कत्ल भी करवाया। देखिए, आप किस कैटेगरी के हैं वो तो हमें मालूम नहीं बेटा। लेकिन अच्छा मैं आपके अलीशबा जी मोहम्मद की सुनिए बात ना, कर रहा हूँ, वो ये तो अच्छी पर्सनल, कैटेगरी के है ना। सुन लीजिए अलीशबा आप जी, ये अलीशबा जी, इसको नहीं, मैं उनकी सुनो मम्मी बात अलीशबा कर जी, रही हूँ। सुन लीजिए अलीशबा अब जी आप। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, हम्म, अलीशबा जी मेरी बात सुन लीजिए, ये सारी चीजों को छोड़िए, ये जो हदीस आपके सामने है, इसको शेख अल अलबानी ने क्लासिफिकेशन करके इसको सही बताया है, ठीक है? अब बताइए कि इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर आपके मुहद्दिस इसको सही कह रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए, एक बात बताऊं मैं पहले, जो अल्फाज आप लोग इस्तेमाल कर ये रहे हैं फीमेल कि चेंज हो गई अरे है, गालियाँ, इनकी अभी मदर आ वही गई हैं। चीज आप, हाँ, मैंने जब, नहीं मैं नहीं, ये उनकी इनकी मदर मम्मी आ हूँ गई, बोल रही साहिल हूँ। साहिल की मदर आ हाँ, गई हैं, ये अब मैं एक और सीनियर खातून आ गई, इनकी आवाज बदल गई। अच्छा मैं कौन बोल उनकी रहा है बहन अभी? बोल रही हूँ। मैं अलिशबा और मुआज की माँ बोल रही हूँ। देखा, अच्छा मदर आ गई है। देखिए आंटी जी जी, आपको इस्लाम का इल्म है आंटी जी? जितना मुझे इल्म है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुरान शरीफ में जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है, और हदीस ठीक में? है? सुन लीजिए, वो तो उसके बाद हम्म की बात है, उसके बाद की बातें, और इंसान अपने हिसाब से उसको मोटिवेट कर रहा है। अच्छा हम्म। माँ जी, एक बात सुने, छोड़ दें बाकी सबको मोटिवेशन को। आपके पास कुरान में हमारे प्यारे नबी की कोई भी सीरत मौजूद है? उनकी सीरत वालदा का नाम, उनके वालिद का नाम, पैदा कब हुए, कहाँ हुए, कैसे जिंदगी बसर की, नमाज एक कैसे बात पढ़ी, वजू कैसे किया, सुन ले प्लीज, प्लीज सुन नहीं, ले। नहीं है हज इसमें, कैसे, मुझे सुन ले पता। प्लीज, माँ जी प्लीज सुन ले, माँ जी प्लीज सुन ले। नमाज कैसे पढ़ी, हज किस तरह किया, रोजा किस तरह रखा, रोजे में उन्होंने किस चीज को फर्ज कहा, किस चीज को मकरूह कहा, किस चीज को वाजिब कहा, इस रोजा, ज़कात कितने परसेंट अदा करते थे हमारे प्यारे नबी, ये पांचों अरकान और मोहम्मद साहब की लाइफ, इसमें से कोई भी चीज अगर कुरान के अंदर है तो मैं आपके साथ कुरान पे देखने को तैयार हूं कि हमारे नबी ने जिंदगी कैसे गुजारी। अगर नहीं है तो हमें हदीसों का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई भी चीज जो भी आपने पूछी है वो सब कुछ कुरान शरीफ में नहीं है। बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो वेरी मच, ठीक? आपने सच बोला, मैं अपनी माओ की दूसरी बात बहुत कदर करता हूँ। दूसरी बात यह है, अगर आपने कुरान शरीफ पढ़ लिया है तो आपकी हदीस है जितनी आप लोगों ने करी हुई है या बनाई हुई है, जो आपने हमें पहुंचाई हैं अपने तरीके से, सुन रहे हैं आप? सॉरी, रिपीट कीजिएगा माँ जी एक बार फिर। जितनी भी चीजें आप हमें बता रहे हैं या हदीसों के तरीके से हमें आने तक पहुंचती हैं, ठीक है, वो सब कुछ कोई ना कोई उनका व्यूवर्स है या नहीं है? कोई ना कोई क्या है, दोबारा रिपीट की, कोई ना कोई व्यूअर है, सॉरी। हाँ, ये मैं कह रही हूँ व्यूअर क्या मतलब कि होता है, इसको एक्सप्लेन करें प्लीज। मैं बिल्कुल बताऊंगी। देखिए, जब हम किसी चीज को सुन्नत कह रहे हैं तो जी आपकी कही हुई हर चीज को हमने सुन्नत माना है, क्योंकि जी आप हमारे नबी हैं, जी। ठीक है, और हम उन्हीं की उम्मत से हैं, ओके हैं, ठीक है। तो जब हमारे बड़ों ने जो किया है हम उसी को फॉलो करेंगे, ओके। या कुछ अभी जो
جو چیز انسان اپنے حساب سے، اپنے کمفرٹیبل ہونے کے حساب سے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے حساب سے کر رہا ہے، اس کو فالو کریں گے. اگر ہم سچے مسلمان ہیں، ہم اسی کو فالو بالکل کریں گے. بالکل. جو تو کیا ہمارے نبی نے کراس ڈریسنگ کی کہ نہیں کی؟ کیا نہیں ہمارے پیارے نبی نے کبھی حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ نہیں پتا. آپ کو میں بتا دوں، ہر جی انسان نے جو اس سمے تھے اور ابھی تھے، انہوں نے جی وہی اپنا جو بھی آؤٹ فٹ رکھا ہے وہ اس جی ٹائم کے حساب سے رکھا ہے. بہترین. اگر تو کیا آپ ہمارے پیارے نبی نے حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ ہاں یا نا؟ ایک تو انہوں نے یہ تو بتا دو. ان کے کپڑے نہیں پہنے بیٹا، اچھا انہوں تو نے یہ اس کا ان کے مطلب ہے کہ کپڑے شیخ نہیں پہنے. الالبانی جو تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ جھوٹ تو نہیں کہوں گی، لیکن ہاں تو یہ کہوں بہترین. گی کہ انہوں نے यार اس کو फिर غلط طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے. اوکے چلیں ایسا کرتے ہیں، قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب کون سی ہے یہ بتائیے؟ ہماری وہ ہاں، حدیث حدیث اہل حدیث. اہل حدیث. کون سی والی کتاب؟ یہ حدیث تو دکھا رہے تھے آپ کو، الادب المفرد حدیث کی کتاب ہے نا. آپ کو قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک حدیث کی کتاب کون سی لگتی ہے؟ اہل حدیث. اہل اہل حدیث. حدیث ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کے اہل. ان کی بات نہیں کر رہا، حدیث کے اہل ہی ہیں الالبانی جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور ان کے مطابق ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ لڑکیوں کے لباس پہنتے تھے. میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کے مطابق حدیث کی کون سی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے؟ ہاں تو شاہی بخاری صاحب کی، شاہی بخاری हाँ صاحب. بخاری. थैंक यू. اوکے یہ دیکھیے بخاری صاحب کیا کہتے ہیں. بخاری صاحب کی کتاب کے اندر لکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا میرے اوپر وہی نازل نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی. ہمارے پیارے نبی نہ صرف حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے بلکہ اپنی ڈفرنٹ ادر بیویوں کے کپڑے بھی پہنتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا، چاہے وہ چولی ہو، گھاگڑا ہو، یہ کچھ کہاں بھی پر ہو، لکھا آئی ہوا ہے ڈونٹ بیٹا؟ کیئر کیا ہو. صحیح بخاری सही کی अल حدیث ہے बुखारी 2581 हदीस नंबर 2581. 2581. وہ کہتے ہیں کہ لکھا جب ہوا تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نہیں نازل ہوتی. میں زینب کے پہن لوں نہیں نازل ہوئے گی، میں صفیہ کے پہن لوں نہیں نازل ہوتی، میں ام کلثوم کے सौदा پہن के لوں पहन लो. نہیں نازل ہوتی، میں سودا کے کپڑے پہن لوں نہیں نازل ہوتی. جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نازل ہی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیے کیا بخاری بھی غلط ہے؟ ماں جی، کر سکتے ہیں آپ یہ سب چیزیں. ماں جی. अभी असल में इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना. यही प्रॉब्लम है अलीशबा जी और मम्मी जी और मुआज भाई कि हकीकत आप लोगों को बताई नहीं गई है. ये देखिए आपके सामने हदीस है, बुखारी की आ गई अभी. चलिए बाकी का तो छोड़ ارے दीजिए. ساحل بھائی ہاں ماں جی جی، سے بات، ماں جی کدھر گئی؟ ماں جی کی آواز نہیں آ رہی. نہیں میں یہی ہوں، میں آپ کی سن رہی ہوں. टेंशन ہو جی سکتا झटका ہے ماں लगा کہیں माँ غلط. जी को. ماں جی دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں ہمیں محمد صاحب کی زندگی کو جاننے کے لیے مجبوری ہے کہ حدیثوں کو جانا پڑے گا. اچھا مجبوری ہے کیونکہ قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا. ہمارا قرآن کہتا ہے جس نے نبی پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، رائٹ؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوبے محمد، اوبے اللہ. من یطیع اللہ فقط بے شک من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، من اللہ. یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اگر تو نے محمد کی اطاعت کی ہے تو اللہ کی اطاعت ہوئی ہے. چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 80 ہے یہ، من یطیع ہاں الرسول فقط اطاع اللہ. اب رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آپ کو حدیث میں جانا پڑے گا کیونکہ قرآن پاک کے اندر رسول کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. صحیح. صحیح. اب ہمارے پیارے نبی بخاری اور مختلف ادر احادیث کے مطابق عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے کہ نہیں میری پیاری ماں؟ بیٹا دیکھیے عورتوں کے کپڑے تو میں نہیں کہوں گی آپ سے کہ وہ حضرت پہنتے عائشہ تھے، عورت لیکن تھیں یا مرد تھیں؟ ہمارے سن لیجیے آپ میری بات. جی جی بتائیے. ہمارے اسلام میں آپ کو وہی آؤٹ فٹ پہننا آیا ہے جو جس میں آپ کے بدن کا جو کیا کہیں میجرمنٹ ہے وہ نہ دکھے. ٹھیک تو ہے. مرد अगर کے لیے یا عورت کے माजी لیے؟ ایک سیکنڈ، مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ یہ تو شاید دونوں दोनों کے ہی के लिए لیے ہے.
नहीं, मर्द के लिए नाफी से लेके जो बेली बटन होता है, जिसको तुन्नी का हाँ बटन कहते हैं, वहां से लेके घुटनों तक घुटनों तक। कवर करना इस सतर। सतर। उसके अलावा एक मर्द अपना सीना दिखा सकता है, चेस्ट, पेड़ दिखा सकता है, बाजू दिखा सकता है, और इस हालत में अगर वो बाजार में जाएगा तो उसके ऊपर अल्लाह कोई गुनाह नहीं देता है। तो लिहाजा बदन, अब उसके सारे मेजरमेंट्स मर्द के जाहिर हो सकते हैं। ओनली सतर इज बेली बटन, नाफा हाँ हाँ, से इस लेके हालत में वो घुटनों नमाज तक है। भी पढ़ सकता है, इस हालत बेशक, में वो नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। भी पढ़ तो सकता ये है। औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। तो ये वाली आपकी बात जो है कि सबके लिए, इट इज रॉन्ग मेरी प्यारी माँ। मैं आपको रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लर्न करें आप, ठीक है? आप मेरी माँ अच्छा, समान हैं, मैं आपकी जी रिस्पेक्ट जी करता हूँ, लेकिन आपको भी जी। लड़ने की जरूरत है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, माएँ बच्चों से सीखती नहीं, हैं, बच्चे माओं से सीखते हैं। हमेशा ये आया है, और सीखने के लिए छोटे बड़े का कोई नहीं है। हो सकता है हमारी तालीम कम हो। वाह, थैंक यू सो वेरी मच मम्मी जी, तो माँ बहुत जी, सही अब ये फरमाया। बताइए, आप मेरे लिए रिस्पेक्ट की जगह हैं, हजरत आयशा एक औरत थी या मर्द थी? पहले ये बता दीजिए प्लीज। औरत ही थी। क्या नबी पाक ने किसी मर्द से शादी की? कैसा आप ये सवाल है क्वेश्चन ये? पूछ भी सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप? बिल्कुल पूछ सकता हूँ जी, मैंने एक सिंपल सवाल किया, क्या हमारे नबी पाक ने स्पेसिफिक तो कभी आप किसी नहीं पता, मर्द से नहीं शादी नहीं की? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं नहीं की। कह सकते। बेहतरीन माँ जी, थैंक यू सो वेरी मच। आई लव योर रिस्पॉन्स बिकॉज आप टू द पॉइंट आंसर देती हैं। आई लव दिस रिस्पॉन्स। नहीं की। मर्द से शादी करना इस्लाम में हराम है, करेक्ट माँ जी? हाँ जी, बेशक। तो इसका मतलब है कि हमारे नबी की जितनी भी बीवियां थी वो औरतें थी, करेक्ट हो गया माँ जी? सही बात। ओके, हमारे प्यारे नबी सही बुखारी की हदीस में कह रहे हैं कि मुझे आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सिवा अपनी बीवियों में से किसी के कपड़े में वही नाज़िल नहीं होती। तो इसका मतलब है हमारे प्यारे नबी अपनी बीवियों के कपड़े पहनते थे, लेकिन जब वो हजरत आयशा के कपड़े पहनते थे तो वही आती थी, और किसी बीवी के कपड़ों में वही नहीं आती थी। क्या यही हदीस कह रही है? इसकी मालूमात शायद मुझे आपसे ज्यादा है। मैंने आज पहली बार ही ये बात सुने हैं वैसे बेटा। कोई मसला नहीं है। अगर आपको मालूमात नहीं है मेरी प्यारी माँ, तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें मालूमात हासिल करें, फिर वापस आ जरूर जाइए। करूंगी, जरूर बिल्कुल, जरूर करूंगी, और मैं आपसे बिल्कुल। जरूर इस बात पे बात करूंगी। माँ जी, अच्छा कल सैटरडे को मम्मी, मेरे चैनल का नाम है माँ जी एडम सीकर उर्दू, उस पे लाइव हम्म। स्ट्रीम होगा। हम ईद ओके मिलादुन नबी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर उसमें ओके। आप ज्वाइन करना चाहें इस टॉपिक पे, तो मैं आपसे बात करूंगा। ईद मिलादुन नबी की टॉपिक है, लेकिन अगर आप 1-2 घंटे में मालूमात लेके वापस आ जाएं इस चैनल पे, बेहतरीन। हम्म। अगर आप ट्यूसडे को आना चाहें इसी चैनल पे, बेहतरीन। तो नहीं, ये मैं जरूर 3 इंतजार करूंगी आपके इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। बेहतरीन हो गया। माजी, साहिल भाई आप कुछ कह रहे थे? हाँ नहीं, ये बहुत अच्छी है आंटी जी, और बहुत अच्छे से इन्होंने बात किया है। तहकीक करेंगे, और हम यही चाहते हैं कि गलत जवाब देने के बजाय आप तहकीक करके आए, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट लेके आए, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। मेरा सवाल इनसे बिल्कुल। ये था कि ठीक है, ये तो आप तहकीक करके आएंगी, लेकिन क्या आपको ये भी मालूम है कि कुरान जो है वो औरतों को खेती कहता है, वाइफ को, ठीक है। बीवी को खेती कहता है? आपको पता है ये बात? नहीं, मुझे ये बात नहीं पता है। देखिए, ओहो ये हो। प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने कुरान को कभी पढ़ा ही नहीं है माने के साथ, और आपके जो उलमा है वो ये सारी गंदी चीजें आपको बताते नहीं है। आप सोचो कि एक वाइफ को खेती कहना, और खेती कह के कहना कि जहां से चाहो आप चढ़ जाओ, जैसे उसको इस्तेमाल करना है कर लो, ये कितनी डिग्रेडिंग बात है एक फीमेल के लिए। देखिए एडम साहब, वो आयत आप मैं पेश उर्दू कर ला दो रहा ना। हूँ, उर्दू ला रहा हूँ। आयत आ गई, मैं जरा उर्दू ला रहा हूँ। sunnah.quran.com पे मसला हुआ है, वो उर्दू अब आपका जो है ना, वो रेफरेंस क्लियर नहीं रखता। ये देखिए, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बमंजला खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो हल चलो, और अपने आगे के नंबर भी लिए बता सामान दो, कर लो। नंबर भी बता दो। चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 223 है। माँ जी, ये सूरह इससे बकरा की पहले, आयत नंबर 223। ठीक है, अब इससे पहले के अल्फाज क्या हैं और क्यों कहा गया है, ये भी आप मुझे बता दें।
جی میں بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس سے پہلے کے الفاظ بتا دیتا ہوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں 221 سے لے کے 225 تک چلا جاتا ہوں. وہ اس کے کانٹیکس میں نہیں ہے، میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں. اس کے لیے آپ کو اسباب النزول یعنی کہ شان نزول دیکھنا پڑے گا. لہٰذا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، فائدہ کوئی نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ڈو نہیں ناٹ ریزن ہوگا میری نا کچھ پولیتھیس وومن، کیا ایک پولیتھیس وومن کے ساتھ شادی نہ کرو وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے ایک اور آیت، دے آسک یو پروفٹ اباؤٹ میسٹریشن سوری ناٹ میسٹریشن یعنی کہ جو ماہواری آتی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں لوگ، اس کا جواب ہے. اور پھر آ جاتا ہے یہ والی آیت کہ اپنی بیویاں جو ہیں تمہارے لیے وہ تم کھیتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے، لائک کانٹیکس نہیں، یہ آؤٹ آف دا بلو آیت ہے. آؤٹ آف بلو سمجھتی ہیں نا آپ انگریزی کے شبد ہاں کو، آؤٹ آف دا بلو ہے، یہ رائٹ. ہاں تو اس یہ کے بعد ایڈ آخری آیت آن آتی ہے ہے جو کہ جی بیٹا، بس کچھ آپ کہہ رہی سے تھی میں اتنا پوچھوں گی، یہ کیا ایڈ آن ہے کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور سڈنلی آپ اس کو بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں نہیں. یا قرآن ایڈ چیپٹر نمبر کیا 2 گیا کی ہے؟ نہیں دیکھیں، قرآن جو ہے نا وہ کانٹیکس میں نہیں لکھا ہوا. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں دوبارہ ہندی لے آتا ہوں، ہندی اور اردو لے آتا ہوں. قرآن جو ہے نا کانٹیکچولی نہیں لکھا ہوا. کانٹیکچولی مینس ایک سیریز کے اندر نہیں لکھا ہوا. قرآن میں سیریز نہیں ہے، سیکوینس نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آئی نو دیٹ قرآن میں کوئی بھی آیت کسی بھی جگہ پہ ایویں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ آ جاتی ہے. اسی وجہ سے میری پیاری ماں جی، قرآن کی آیتوں کے لیے ایک شان نزول، اسباب النزول عربی میں کہتے ہیں اسباب النزول، انڈیا پاکستان میں اردو میں ہم کہتے ہیں شان نزول. کہ آیت کے آنے کا وجہ کیا تھی، آیت کا رویل ہونے کی وجہ کیا تھی، اس کو وہی میں جاننا چاہ رہی تھی بیٹا آپ سے کہ جی یہ اگر آیا ہے سڈنلی، آپ اگر پاکستان سے بھی ہیں، ہم لوگ انڈیا سے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو یہ اگر سڈنلی آیا ہے تو کس ریزن سے آیا ہے؟ جی کیونکہ میں سوال بتاتا اٹھایا ہوں. یا گیا یہ تھا. ایڈ ہاں آن ہے یا جی یہ جی ایڈ آن ہے؟ ایڈ آن نہیں ہے کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے تو ہم ایڈ آن تو نہیں نا کہہ نہیں سکتے ماں نہیں جی، نہیں نہیں، ایڈ آن تو نہیں کہہ سنیے، سکتے نا. بہت سے لوگوں نے اس کو جی اپنی طریقے سے بیچ میں، اگر آپ کو تھوڑا سا اور بھی پتہ ہی ہے، جب ڈیپ اسٹڈی آپ نے ہم سے زیادہ آپ کو معلومات ہے، جی تو جی اس میں ایڈ آن بھی ہو سکتا ہے بیٹا یہ چیز. قرآن کے اندر ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کتنے لوگوں نے مطلب کتنی فطرت کے ساتھ کیا نہیں ایک سیکنڈ کیا. سائل ایک سیکنڈ. تو آپ کے خیال میں قرآن میں لوگوں نے بعد میں ایڈ آنس کر دی ہیں، قرآن وہ نہیں ہے جو ہمارے پہ نبی پہ نازل ہوا؟ ایک بات میں بتاؤں، میں نے ایڈ جی آن کی بات کری ہے کہ جو آپ کے پاس ہے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایڈ آن ہو. آپ نے اس کی یعنی کہ تحقیقات آپ کری؟ کہہ رہی ہیں یہ آپ آپ کے کے انڈیا قرآن میں والے ہے. قرآن میں نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے تحقیقات کی اس بات کی؟ جی جی میری فل تحقیق ہے. میں آپ کو طبری بھی بتا سکتا ہوں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قرطبی بھی بتا سکتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں، ابن کثیر بھی بتا سکتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں، السیوطی بھی بتا سکتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں. میں آپ کو شان ٹھیک نزول ہے، بھی بتا سکتا آپ ہوں دو کی دو اسکالرس کے باتیں، تھرو. اچھا نہیں، میں یہ ابھی ایڈ آن نہیں ہے، یہ قرآن کا پارٹ ہے، ایڈ آن نہیں ہے. اوکے، تو میں تھوڑا سا، میں بھی تھوڑی معلومات کر لوں، اس کے بعد میں آپ سے جی ضرور بات کروں گی اس بات پر، ٹھیک لیکن ہے؟ آپ میرے ساتھ پرامس کر کے جائیے، ماں اور بیٹے کا پرامس، کہ آپ ضرور واپس آئیں گی ان دو چیزوں کے چیک اوپر. کر ضرور کے. واپس آؤں گی اور اس بات کی پوری تحقیقات کر کے ہی آپ سے بات کروں گی. الحمدللہ. میں کل اپنے چینل پہ، ایڈم سیکر اردو چینل پہ، یہ ساحل بھائی کا چینل ہے، ایڈم سیکر اردو کے چینل پہ میں کل لائیو ہوں گا رات کو 9 بجے انڈیا اسٹینڈرڈ ٹائم سے. آپ وہاں پہ آ جائیے، یا ٹیوزڈے کو ساحل بھائی کے چینل پہ ہی جب میں اور آؤں اگر ابھی آپ پلیز تحقیق پوری ہو جاتی ہے تو 2-3 گھنٹے میں بھی آ سکتی ہے. بے شک بیٹا بے شک. میٹنگ ہے تو اس سمے تو آپ سے بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ یہاں 12 بج چکا ہے اور اب سب کے سونے کا ٹائم ہے، اٹھنا بھی ہوتا ہے. لیکن میں کل آ آپ سے جائیے آپ. پرومس کہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے اس بات پر. ماں جی میں آپ کا ویٹ کروں گا، ماں اور بیٹے کا پرامس ہے یہ. ہاں وعدہ ہو انشاءاللہ گیا ہے. ویل میٹ.